Open it. Open it now. What will you say to Santa? Thank you. What's this? What's this? What is content? What's this? Okay, alay ko din. Sana? What's this? Only a book. Oh, what's that, kuya? Ano na iya? Ball! Nana! Bowling? Oh, bowling. Huh? Saan yung kakong saan Oh, I don't know. Yung nalagyan mo yung pangalan. Kita, ah. Ay, dami net. Inday net. What's that? Nabuka. Murag plant. Tanawang box. Tanawang box. Huh? Ngayon, Kana, siya na. ha? Siya na. Siya na? May panganin? Ano ba ang name? Bayon kane, inday kane. Wow. Ay kane kakin sa sagne. Siya. Nawala na kuya ah. Nawala na ah. Nawala man imuha. Ah, di mo yung nana iya. Nawala. Share ka. Anong Santa? Yeah, imagine. I've got makain. Pwede Santa mo share ah? Ah, sure. Wow. Wow. Wala sa ning duha. Wala pa ng duha. Ay, kasi sa mo. What's this? Napo na dalan sa school. Kaya pangkuhan. What's this? Yay! Yeah, what's this? Yay! Sticker! Yay! Yay! Pwede na sa na. Wow, sana all. Yay! Oh no, my tools! And this one. Ay, ayun, ikaw na rin. Go. Tama na! Wow. See. And I have 1, 2. There is. Butang na siya sa plato. Wala lang ako ni Abby. Hamburger. Mana? Wah, mana? Abby. Ay, tuwa na siya. Dapat yun. Share mo na ikuya ha. Santa! Sabon! Santa! Magaway naman kayo kung Santa. Pang beach siguro na. Na si Santa magsan man good mo. Maybe kam kuya na. Ako man eh, naikasal ah. Hindi, siya ang Krista eh. Ah, duha. Ang share na sa dito. Lang. Share silang kuya. Naidaghan. Nga na nga sa dito. Hala, tayo buling-buling lagi oh. Ah, oh boy. Ay, kani ako ah. Oh. Tira ha. Hindi kita, kay pink man. So, good. Oh, I don't know. Let's check out. Yay, ayaw mo lang percent. Ano parcel? What is this? Kay makeup. Huh? Oh? Wow. What's inside? I cannot see. Ay, nakatinik up ito. This. What is this? Is this a lipstick? Sa din eh. Ang saan eh pag get Ayan. out? Ako na. Ang saan eh pag get out? Ako lagi. Get out.